एडवोकेट अच्छी और फिटनेस टुगेदर जड़े सदस्य सार कौन कह 80 वर्ष भारत स्वाधीनता पाईगला कि देखु निहाती क्रम तो फिटनेस टुगेदर तरफ गोटे भल कार्यक्रम अनुष्ठित है जे 80 वर्ष स्वाधीनता को आप केमती कौन पालन कर फिटनेस टुगेदर मूल मंत्र हूँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम तेणु आम निज जदि सुस्थ रखा समाज सुस्थ राज्य सुस्थ एवं देश सुस्थ और देश सुस्थ रही आमको आगू बढ़ी पार सुस्थ शरीर सुस्थ मन नहीं कि आगू बढ़ी पार यह हूँ मोर 80तम जन्मदिन भारतर स्वाधीनता दिवस प्रति मोर यह हूँ सबुठ बड़ बड़ जो आमर वेद आम संस्कृति जहाँ अच्छी जे शरीर प्रति ध्यान देवा दरकार मन भल प्रफुल्ल रही जिनसा आम फिटनेस टुगेदर समस्त सदस्य मान प्रोत्साहित करुँ संगे संगे आखापाखी लोक मानक आम संपृक्त करुचु मोर जातीय गणतंत्र दिवस आम मूल लक्ष्य रही समाज सेवा स्वास्थ्य प्रति ध्यान दे अधिक समाज सेवा करें निजको केमती एनगेज कर धन्यवाद। स्वाधीनता दिवस रे मोर समस्त शुभेच्छा और अभिनंदन। आज देखंतु आम देश बहुत ग्रोथ कर सब क्षेत्र आज आम 5th इकोनॉमी हिसाब रे वर्ल्ड रे हमको एस्टाब्लिश करि पारिछे। आज जदि आप देखिए इवेन सिंदूर जो ऑपरेशन से आमर स्ट्रेंथ केते आमे पृथ्वी को देखे आज आमे समस्ते गर्वित भारत हिसाब रे एवं मु समस्त कहि आमे स्वाधीनता दिवस सबुदिन पालन करने दरकार एवं निजको गर्वित अनुभव करने दरकार किंतु एते सबू इम्प्रूवमेंट सत्वे आमर किछिटा लाकुना रही जाइछि जहाँकि आमे देखिबा एजुकेशन रे हेल्थ सेक्टर रे आमे सेते आगु को बढ़ी पाने। आज आमर जो फिटनेस टुगेदर ग्रुप अच्छे आमे कमिटेड जे आमे समस्तकर हेल्थ को केमिति सुस्थ रखिकी आगु को बढ़ेवा आ भारतर ग्रोथ सहित आमे सहायक हवा। एजुकेशन रे मु गवर्नमेंट को रिफॉर्म करिया पई रिक्वेस्ट करी। एजुकेशन भी आमर गोटे बड़ सिस्टम को लाकुना टाइप लगुच कहीं जो पैसा खर्च होते पैसा भी खर्च हवा उचित लोक मैंने एजुकेटेड होकि भारत को आगू बढ़ेवा दरकार। तेणु किछिटा जिनस लाकुना अच्छी जो कि आम मैंने समस्ते मिलमिशि काम कले आमर भारत आगू को बढ़ आम वर्ल्ड रे 5म इकोनॉमी हिसाब से आज स्टार्ट करें किंतु मोर विश्वास आम डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स आम तृतीय और द्वितीय इकोनॉमी हिसाब से स्टार्ट करवा आउ सब क्षेत्र में ग्रो करवा। तेणु मोर रिक्वेस्ट समस्त भारतीय हिसाब से आम गर्वित करवा आ भारतर ग्रोथ रे आम समस्त सहायक हवा। स्वाधीनता दिवस रे आम समस्त निज भितर के दृढ़ प्रतिज्ञा नवा माने देशर आ निज निज भितर के आम निजक परिवर्तन करें आम निजे ही कले समस्ते आमको देखिए करेंगे जे आम क्या कहीदेवा यहाँ कर से पसिबल के हेनी निजे कले समस्ते शिखिले जमी देशर प्रत्येक कोण में कौटी ना कौटी शिशु हो नारी हो पुरुष हो अवहेलित होटा जो गवर्नमेंट भी जो जिन गुड़ा भी करुचे आम तो क्या दोषारोप पर्टिकुलर करें कि आम से जिनस को जनवा दरकार निज भर परिवर्तन आने अन्य मानक परिवर्तन आम उत्साहित करवा और सब जिन जो छोट पिला मैंने शिशु श्रमिक जो खटाऊँ माने बस्ती पिला गुड़ा भी जो छोट छोट पिला नहीं काम कराऊँ पाठ पढ़ार सुविधा दि जाऊनी
ଆଉ ନାରୀମାନେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆଜିକାଲି। ସେଇଟା ବି ମୋର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ମୋ କଥା ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ରହି ଯେମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାଟରେ ଚାଲିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶିଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ପିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିବା କଥା। ଛୋଟ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ତାର କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦରକାର। ଆଉ ସିଏ ବି କିଛି ଶ୍ରମିକ ଟାଇପ୍ର କାମ ନ କରି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଗରିକ, ବଡ଼ ନାଗରିକ ହୋଇକି ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆଉ ଦେଶର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି କୋଣରେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମହିଳା ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦରକାର। ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନାରୀମାନେ ନିଜେ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରିବେ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନ୍ତୁ। ଗଣଧର୍ଷଣ ହେଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଗ କ'ଣ କରିବା, ଫିଟନେସ୍ ରହିବା। ଆମେ ଫିଟନେସ୍ ଟୁଗେଦର, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ଆମେ ଫିଟନେସ୍ ଟୁଗେଦର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଆଗ ଠିକ୍ କରିବା, ତାପରେ ନିଜର ମନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବ ନେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଏକତା ନେଇ ଆସିବା। ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ ଆମେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହେଲେ କ'ଣ, ଘରେ ଘରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ସତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ପଚାରୁଛି ଯେ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ରାତିରେ ବାହାରି ପାରିବେ ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ? ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ସେ କହୁଛେ ନା ନା ଆପଣ ମହିଳା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ନା ନା ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ, କାହିଁକି ଯାଇପାରିବୁନୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ପୁରୁଷ ଯାହା କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ବି ସେୟା କରିପାରିବୁ, କାହିଁକି କରିପାରିବୁନୁ? ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ